बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों और ज़राअत से वाबस्ता तमाम अहबाब, आज एक बार फिर पंजाब की गलामंडी से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने किसानों, ताजरों, सरमायाकारों सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कल से 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की तातीलात शुरू हो रही हैं। अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल को देखा जाए तो जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार मिलाकर कारोबारी सरगर्मियों में तकरीबन 4 दिन का बड़ा वक्फा आ रहा है। इसी वजह से आज मंडियों में खरीदो फरोख्त की रफ्तार अचानक सुस्त पड़ गई। खास तौर पर मक्की की मार्केट में एक बार फिर बड़ा दबाव नजर आ रहा है। खरीदार मुहतात हो गए हैं। लोडिंग और अनलोडिंग के मामला रुकने जा रहे हैं। कई मंडियों से मक्की की खरीदारी मामूल से कम दिखी जा रही है। सवाल यह है, क्या मक्की मजीद दबाव में आएगी या तातीलात के बाद एक बार फिर नई तेजी जन्म लेगी? दूसरी तरफ गंदम की मार्केट मुसलसल ताकत दिखा रही है। गंदम के रेट्स मजबूत बुनियादों पर खड़े हैं और मार्केट के हलकों में ये चहमगोइयां हो रही हैं कि कहीं गंदम की मार्केट बहुत जल्द एक नया रिकॉर्ड न कायम कर दे। सरसों की मार्केट भी मजबूती के साथ बरकरार है, जबकि तिल की मार्केट एक बार फिर बेचैनी और उतार चढ़ाव का शिकार दिखाई दे रही है। मूंजी की मार्केट में बड़ी हलचल देखी जा रही है। कई इलाकों से मुख्तलिफ इतलात मसूल हो रही हैं। आज की इस अहम वीडियो में मक्की, गंदम, सरसों, तिल, मूंजी, बाजरा, ज्वार, गुवारा, लाल मिर्च, गुड़, शक्कर, दिगर जरी जनाज की भी तफसील से सूरत हाल से आगाह किया जाएगा और आने वाले दिनों की मुमकिन सूरत हाल क्या हो सकती है इसके बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत और आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब की सेहत, इज्जत, रिज़्क और कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और ये बात करेंगे तफसील के साथ। आज तारीख है 24 जून 2026, दिन है बुध का। मैं हूं चौधरी जाज हुसैन, गला मंडी हबीबाबाद, तहसील पतोकी, पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली एग्रो 1972, जहां हर खबर पक्की खबर, वो भी सबसे पहले। आज की अपडेट में हम सबसे पहले बात करेंगे पूरे पंजाब की गला मंडियों से नई मक्की की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। क्या हो रहा है मक्की की मार्केट में? क्या जलजला आएगा? क्या एक बार फिर बड़ा झटका लगेगा? क्या मक्की की मार्केट परवाज पकड़ेगी? सब कुछ तफसील से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मक्की की मार्केट इस वक्त जबरदस्त प्रेशर में है। मार्केट उतार चढ़ाव और बड़े जल्जले और झटके खा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह आने वाले दिनों में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की छुट्टियों की वजह से पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर काम ठप हो जाएगा। और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार 4 दिन सरकारी छुट्टियां बढ़ रही हैं, जिससे मार्केटों में एक बार फिर काम सुस्त पड़ गया है। आज पंजाब की अक्सर गला मंडियों में मक्की की मार्केट में खरीदारों की मुहतात रवैये से खरीदारी शुरू की और इंतहाई मंदी का शिकार रहा। अगर हम रेट्स की बात करें हैं तो गला मंडी हबीबाबाद में वीएबी टॉप क्लास मक्की की मार्केट 2500 रुपए से लेकर 2530-35 रुपए तक वीएबी माल फरोख्त हुए। जबकि अच्छी मक्की की मार्केट की बात करते हैं तो 2400 रुपए से लेकर 2450 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। जबकि इस वक्त पंजाब की तकरीबन तमाम बड़ी गला मंडियों में, जिनमें गला मंडी उकाड़ा, साहिवाल, अरवाला, पाकपतन, समुद्री, पत्तों की हबीबाबाद शामिल है, मक्की की मार्केट इस वक्त 2200 रुपए से लेके 2550 रुपए तक क्वालिटी और मॉइस्चर के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। जबकि इंतहाई डैमेज और हाई मॉइस्चर वाले माल की मार्केट 1800 रुपए से लेके 2000 रुपए तक क्वालिटी और मॉइस्चर के लिहाज से माल फरोख्त हुए। आज पंजाब की गला मंडी में मक्की के राइवल में कमी देखी गई और मक्की के राइवल 20,000 बैग से लेके 50,000 बैग तक राइवल रही। और आज राइवल में मजीद कमी देखने में आ सकती है क्योंकि खरीदार भी मोहतात है और आगे से मार्केटें भी बंद हैं। अगर हम फीड मिल्स के रेट्स के हवाले से बात करें तो आज पंजाब की अक्सर फीड मिल्स के रेट की बात 2440 रुपए से लेके 2550 रुपए तक चल रहे हैं। बात करेंगे गंदम की मार्केट के हवाले से, अपडेट करते हैं जहां गंदम की मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान है और मार्केट में मुसलसल कीमतें बेहतर हो रही हैं। आज हम रेट्स के हवाले से बात करें तो गला मंडी हबीबाबाद में गंदम की मार्केट 3800 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। जबकि पंजाब के दीगर इलाकों में गंदम की मार्केट में आज भी मजबूती तौर पर तेजी का रुझान है। खानेवाल में गंदम की मार्केट 3800 रुपए से लेकर 3900 रुपए तक, पाकपतन में 3800 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक, मुल्तान में 3900 से 3950, आरिफ वाला में 3800 से 3875 रुपए, हरूनाबाद में 4000 से लेकर 4130 रुपए, लाहौर में 3950 रुपए से लेकर 4200 रुपए तक, फैसलाबाद, जंग, समुद्री में 3850 से 4100 रुपए तक, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला, वाकएंड में 4100 रुपए से लेकर 4400 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए।
پشاور میں گندم کی مارکیٹ 11,500 روپے سے لے کے 11,600 روپے تک، جبکہ ڈی آئی خان میں 11,000 سے 11,100 روپے تک، سوات میں 11,600 11,700 روپے تک، بنو میں 11,300 سے 11,400 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ سندھ کی بات کریں تو کراچی میں گندم کی مارکیٹ 11,200 روپے سے لے کے 11,350 روپے تک، حیدرآباد میں 11,000 سے 11,100 روپے تک، اور شکارپور کانٹا میں گندم کی مارکیٹ 10,900 روپے سے لے کے 11,000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ کے حوالے سے بات کریں تو تل کی مارکیٹ میں اس وقت زبردست دباؤ اور پریشر چل رہا ہے۔ مارکیٹ اس وقت 10,000 سے لے کے 10,800 11,000 روپے تک وی اے پی مال فروخت ہوئے۔ اگر ہم منجی کی مارکیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو منجی کی مارکیٹ میں بھی اس وقت ریٹ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے اور آگے پیچھے مال چل رہے ہیں۔ اگر ہم پرانے مال کی بات کریں تو 5,800 روپے سے لے کے 6,200 روپے تک وی اے پی مال کی مارکیٹ میں کام ہوا، جبکہ نئے 1509 اور 11 کی کائنات کی مارکیٹ 4,400 روپے سے لے کے 4,800 روپے تک پنجاب کی مختلف غلہ منڈی میں کام ہوا۔ ایری 6 کی مارکیٹ میں مضبوطی لگ رہی ہے اور مارکیٹ 2,700 روپے سے لے کے 2,800 پنجاب اور سندھ میں چل رہی ہے۔ سندھ میں سپر منجی کی مارکیٹ 4,300 روپے سے لے کے 5,300 روپے تک مال فروخت ہوئے، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری بھی بن سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں سرسوں کے والے سے۔ سرسوں کی مارکیٹ میں مضبوطی ہے اور غلہ منڈی حبیب آباد میں سرسوں کی مارکیٹ 7,800 روپے تک چل رہی ہے، جبکہ وی اے پی ٹاپ کلاس مال کی مارکیٹ 7,850 روپے سے لے کے 7,900 روپے تک، اور ہلکے مال کی مارکیٹ 7,500 سے 7,600 روپے تک کام ہوئے۔ آج پنجاب کی مختلف غلہ منڈی میں 7,000 سے لے کے 7,800 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ سندھ میں آج سرسوں کی مارکیٹ 7,150 روپے سے لے کے 7,350 اور 7,400 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ سرسوں آئل کی بات کرتے ہیں تو 16,000 سے لے کے 16,100 16,200 روپے تک پنجاب، سکھر اور حیدرآباد میں کام ہوا۔ سرسوں کھال کی مارکیٹ 3,300 روپے سے لے کے 3,400 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ بات کرتے ہیں دیگر زرعی جناز کی مارکیٹ میں اس وقت پنجاب کی مختلف غلہ منڈیوں میں ہو کیا رہا ہے۔ باجرے کی مارکیٹ 3,200 روپے سے لے کے 3,300 روپے تک، جبکہ پلانٹ پاس باجرے کی مارکیٹ 3,400 سے 3,500 روپے تک۔ جوار کی مارکیٹ 15,000 سے 15,800 روپے تک۔ گوارا کی مارکیٹ مسلسل مضبوط اور سٹیبل لگ رہی ہے، 12,300 روپے سے لے کے 12,500 12,600 روپے تک۔ مونگ کی مارکیٹ 7,000 سے لے کے 8,200 روپے تک۔ تارا میرا کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو مضبوطی کے ساتھ 7,800 سے 8,200 روپے تک۔ کالے چنے کی مارکیٹ 6,000 سے 6,650 روپے تک۔ سورج مکھی کی مارکیٹ 6,900 روپے سے لے کے 7,350 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ کنولا کی مارکیٹ 7,600 روپے سے لے کے 8,000 روپے تک۔ پیلی سرسوں کی مارکیٹ 8,000 سے 8,450 روپے تک، جبکہ لال مرچ دیسی کی مارکیٹ اور ہائی بریڈ کی مارکیٹ 8,000 سے لے کے 16,300 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ برسیم کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو کچے مال کی مارکیٹ 10,000 سے 11,000 روپے تک، اچھے مال کی مارکیٹ 12,000 روپے تک، اور پلانٹ پاس باجرے کی برسیم کی مارکیٹ 14,500 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ نئے بنولے کی مارکیٹ میں اس وقت مسلسل کمی لگ رہی ہے اور 3,500 روپے سے لے کے 3,650 روپے تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں حاصل پور، چشتیاں، ویاڑی، بورے میں اس وقت ریٹ چل رہا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی مکمل اور تفصیلی اپڈیٹ رپورٹ۔ امید ہے کہ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت اور قیمتی وقت کا ایک بار پھر دل سے شکریہ۔ ملاقات ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔